आमिर साहब, ज़ैगम साहब ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे कि जंग के 40 दिन और 28 फरवरी तक अमेरिका के खदशात, तवक्कुआत या जिस बायस उसने जंग शुरू की उसके मुतालिबात कुछ और थे। वो रजीम चेंज था तो फिर खामनाई के साथ खामनाई रिप्लेस हो गया। मिज़ाइल की बात की जाए, जिस टेक्नोलॉजी का ईरान ने इस्तेमाल किया, तो अब तो लगता नहीं मुज़ाकरात में मिज़ाइल पर बात हो रही है। न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तोहफा है सदर ट्रंप का दुनिया को, ये जो बंदिश हुई है। आपके ख्याल में क्या जो कुछ रिपोर्ट हुआ कि जो ईरानी वफ्द यहाँ पहुंचा वो जिस तैयारी से था, स्ट्रेटेजिकली, टेक्निकली और अपने मामलात को लेकर, और अमेरिका जो फौरन नतीजा चाहता था, ये भी एक फ़र्क बना दोनों के बीच फौरी तौर पर नतीजे में पहुंचने में, क्योंकि ईरान या तेहरान कहा जाए तो एक तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ मुस्तकिल हल चाहते हैं, और ये बात मुस्तकिल उनकी जानिब से कन्वे की गई। अमेरिका को सिर्फ निकलना है और फौरी निकलना है, ये मुमकिन नहीं। देखें आयशा, ये बड़ा वाज़ेह हो जाता है ना, अगर आप अमेरिका के अंदर इस वक्त जो कमेंट्री हो रही है, जो इन मुज़ाकरात के दौरान भी होती रही, और ख़ास तौर पे जो इन मुज़ाकरात के बाद जिसने ज़रा ज़ोर पकड़ दिया, वो ये है कि ये जिन अमरीकी मुतालबात का अब जिक्र हो रहा है और उनकी अब बात हो रही है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि दो सबसे बड़े स्टिकिंग पॉइंट, एक उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है और एक स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है। अगर आप ओबामा ईरान डील को देखें तो ये चीज़ें, उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का तो उस वक्त मसला ही नहीं था, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल सेटल हो चुका हुआ था। सो अब क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि वो एक बिल्कुल सेटल्ड मामला, जिसको उन्होंने खुद मुआहदा यूनिलैटरली यकतरफा तौर पर ख़त्म करके उन्होंने उसको गैर मुस्तहकम किया, एक ऐसी सूरत हाल बनाई जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई, और वो फिर अब वापस उसी के ऊपर, ये बात ये नहीं है कि 28 फरवरी से पहले वाली सिचुएशन के ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। बात ये है कि अब उनकी ख्वाहिश ये है कि अब वो वापस, वो जो ओबामा दौर के अंदर डील हुई है, किसी तरह से हम वापस चले जाएं, क्योंकि वो वाकई इसकी मुकाबले में तो बहुत बेहतरी थी। तो इससे बहुत ज़्यादा इंटरनल प्रेशर जो है वो अमेरिका पे है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं है। देखें जी, जो भी मुल्क कोई इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन को फेस कर रहा हो, या पॉसिबिलिटी कि एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन हो सकती है उसके मुल्क के अंदर, उसको फेस कर रहा हो, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि उसके ऊपर प्रेशर ना हो। लेकिन अगर आप प्रेशर को टाइम के कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसीलिए जब आज उन्होंने ये वाला ट्वीट अपना किया अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर कि जी हम ब्लॉकेट भी कर सकते हैं हॉर्मज़ की, तो ज़्यादातर लोग जो है वो उसके ऊपर हंस पड़े कि भैया इतना टाइम अगर आपके पास होता तो फिर और भी बड़ा कुछ हो सकता था, क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज़ दैट ही इज़ नाउ रेसिंग अगेंस्ट टाइम। उनको एक क्विक विन चाहिए थी, जो उनको एक तो विजिबल क्विक विन हॉर्मज़ की फ़ौरन ओपनिंग पे मिल सकती थी, और या फिर वो कोई न्यूक्लियर डील के ऊपर कोई कंक्लूसिव एग्रीमेंट। आमिर साहब ऐड कीजिएगा, मैं बहुत से तज्जिए तबसरे या ईरान से आने वाली गुफ्तगू में, अभी आपने टाइम की बात की तो मुझे बात याद आ गई कि आपने कहा कि ही इज गोइंग अगेंस्ट टाइम, टाइम की किल्लत है, मगर ईरान या तेहरान के लिए कहा जा रहा है कि उनके पास टाइम है। क्या ये भी एक कंपैरिजन है दोनों जानिब? देखिए, टाइम उनके पास एक लिहाज से उस तरह से उनको रिजीम चेंज का ख़तरा नहीं है ना। देखें, अब उनकी रिजीम चेंज उन्होंने देख लिया कि एक दफ़ा आपने उनकी क़यादत को ख़त्म किया तो नीचे से एक और क़यादत निकल आई। अब दोबारा अगर उनके साथ इसी तरह का हादसा दोबारा होता है, दोबारा उनका हमला होता है, तो उसकी भी उन्होंने कोई तैयारियाँ की होंगी, तो उनको उस तरह से टाइम का प्रेशर नहीं है। ज़ाहिर है कि तबाही का ख़तरा तो है ही है वहाँ पर। और आज वो जो उनके फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट थी, उस पर ख़ास तौर पर उसने जिक्र किया कि we will do anything for the Iranian people। तो उनको ये भी इंटरनल ओपिनियन का भी उनको खतरा है, लेकिन वो उस तरह का प्रेशर उनके ऊपर टाइम का शायद नहीं है जितना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, क्योंकि वहाँ अब बहुत ज़्यादा और भी मामला जो है वो ट्रंप के खिलाफ उठना शुरू हो गए हैं। दूसरी चीज़ ये है जी कि वो ज़रूरी नहीं है, हम आई थिंक कल हम ये बात कर रहे थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे ईरान का कंट्रोल जो है ये एक टेम्परेरी कार्ड है, इसकी एक एक्सपायरी डेट है, लेकिन उनके पास ये भी ऑप्शन है कि सिर्फ डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन के ज़रिए नहीं स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में मुश्किलात पैदा की जा सकती, बल्कि अगर वो एक अनसर्टनिटी वहाँ पर कायम रखते हैं, एक थ्रेट का माहौल वहाँ पर कायम रखते हैं, तो जो इंश्योरेंस कॉस्ट है शिपिंग की वो इतनी ऊंची रहेगी कि दुनिया बहुत जल्दी उससे तंग आ जाएगी, और एक तरह से वो एक ग्लोबल इन्फ्लेशन का ड्राइवर भी बन सकती है। सो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ईरान के पास थोड़ा सा ज़्यादा वक्त है कि डिसरप्शन भी रहे अगर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर, तो उसका भी वो
فائدہ اٹھا سکتا ہے بغیر کسی ایکٹیو ہاسٹیلٹیز کے، جبکہ یہ سہولت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اویلیبل ہے۔ اپریل کا مہینہ ختم ہوگا جی، ہاں جی مکمل کر لیں سر۔ ہاں میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اپریل کا مہینہ ختم ہوگا تو 6 مہینے بعد ان کے مڈ ٹرمز ہیں، میرا خیال ہے ان کو جو کچھ ان کا سٹیک پر ہے نا، ان کو ان الیکشنز کی بہت زیادہ فکر ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ معاملات اٹھ رہے ہیں لیکن اس کی بعد میں بات بالکل بالکل اس پہ بھی بات کریں گے۔ اینی وچ وے یو لک ایٹ اٹ، ان کے اوپر ٹائم کا پریشر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، اور یقینی طور پر ایران کسی بھی طرح سر اس کو ہینڈل کر سکتا ہے، جس ملک سے جیسے تعلقات ہیں اس حساب سے بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول کر فیسیلیٹیشن بھی دے سکتا ہے۔ زیغم صاحب اگر آپ کی جانب آؤں، جو ایرانی موقف سامنے آیا اور رپورٹ ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس بد اعتمادی کے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے اس میں فوری طور پر نتیجہ اخذ کر لینا یا حقیقت پسندانہ نہیں تھا، اور مطالبات جو امریکی ہیں ان کو غیر معقول بھی کہہ رہے ہیں کہ سفارتکاری کا عمل جاری ہے مگر غیر مقبول یا غیر معقول مطالبات رکھے گئے۔ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جے ڈی وینس نے صرف نیوکلیئر انریچمنٹ کے اوپر بات کی ہے، جس کو ابھی مزید شاید ڈیٹیل میں کھلنا باقی ہے کہ کیا ایران کا جو رائٹ ہو منیمم اس کا، وہ بھی امریکہ دینے کو راضی نہیں ہے۔ ایک تو اس کو کمنٹ کر دیجیے گا، اور ایک امریکہ کی طرف سے جو ٹرمپ کا ہے کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جیت چکے ہیں۔ سو کامنٹ کیجیے گا دونوں باتوں کو۔ جی عائشہ، ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام پہ رویہ ہے جو میرا خیال ہے اب تبدیل ہو گیا، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میرا خیال ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایران کیا سوچ رہا ہے۔ ہمیں ایران کا مائنڈ ریڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کی اسٹریٹجی اور اس کے جو ٹیکٹکس ہیں ان کو ہم سمجھ سکیں۔ ایران کو بہت تباہی ہو رہی ہے، اس کی پوری ایک لیڈرشپ کا جو ایک ٹیئر تھا اس کا صفایا ہو گیا، اس کے ساتھ اس کا بہت سارا انفراسٹرکچر، قیمتی انفراسٹرکچر وہ تباہ ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایران فوری جنگ بندی قبول کر لیتا ہے اور امریکہ کی ٹرمز پہ، تو کیا ایران کو امن مل جائے گا؟ کیا ایران کی تباہی نہیں ہوگی؟ میرا خیال ہے ایران یہ سمجھتا ہے کہ انتہائی احمقانہ بے وقوفانہ بات ہوگی کہ ایران یہ فرض کر لے کہ نقصان سے بچنے کے لیے فوری طور پر معاہدہ کر لیا جائے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوبارہ سے ایران پر حملہ کیا جائے گا اور پہلے سے زیادہ تباہی کی جائے گی۔ وہ یہ سمجھے گا، وہ سمجھتا ہے کہ جو فوری جنگ بندی ہے اس کا تقاضا صرف ٹائم گین کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایران میزائل استعمال کر رہا ہے اور جو ڈرون استعمال کر رہا ہے اس سے بچاؤ کے لیے جو ہتھیار ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں، امریکہ میں بھی، اسرائیل میں بھی اور گلف میں بھی۔ اس لیے وہ اس کا پرماننٹ سولوشن چاہتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے کہ پہلے بھی جب جنگ بندی کی گئی تو اس کو دوبارہ پہلے سے زیادہ بڑے حملے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ اس کی سوچ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم کے بارے میں ایران کیوں پریشان نہیں ہے، امریکہ کو کیوں زیادہ پریشانی ہے؟ دیکھیے، ٹائم کو ویپنائز کیا ہے ایران نے، ٹھیک ہو گیا، ہر دن دنیا کی معیشت کو بھاری پڑ رہا ہے۔